Pero un sueño que se hizo realidad. A los 13 días se firmó el contrato para realizar 3 mujeres. What's that? Oh, that's just Willie. She paints those weird things all over the place. 3 women, it has a dream-like quality to it. This problem that I had, I solved within the confines of my own mind, but when I was asleep. So I've just learned through the years, practiced, trusting, not necessarily what I dream, but that I will dream. And perhaps an answer to whatever the problem is will come out of that. La familia de Freud se mudó a Viena cuando Sigmund tenía 4 años. Había nacido en Moravia en 1856. Era el mayor de los 7 hijos de Jacob, un comerciante en lanas judío, y de su esposa Amalia. Los Freud fueron pobres durante la mayor parte de la juventud de Sigmund, pero siempre se sacrificaron para darle la mejor educación posible. El joven Sigmund era un estudiante excepcionalmente dotado. His parents think that Freud's work is the most, little Sigmund's work is the most important thing that goes on in the apartment. Everybody else be quiet, no piano, no noise, little Sigmund is working. El brillante joven Freud fue a la Universidad de Viena y estudió neurología. Al terminar sus estudios, empezó una carrera como investigador, pero la falta de dinero le forzó a iniciar la práctica médica. A los 30 años se casó con Martha Bernays, la hija de una distinguida familia judía alemana. En la Austria victoriana del joven Freud, la psicología estaba aún en pañales. La enfermedad mental se creía causada por una disfunción de los fluidos corporales. El psicoanálisis no existía. Los sueños apenas habían empezado a perder su carácter mítico como mensajes divinos o advertencias capaces de impedir desastres. Los tiempos han cambiado, aunque todavía son comunes los sueños premonitorios. I had this dream not long ago that reveals to me the death of my mother. I was just dreaming that I was in the church with my mother and we were singing and glorifying the Lord. And suddenly there was a man covered with blood. He burst into the church and everybody was running. I was running. To my greatest surprise, my mother was standing, waiting to know what was going on with this man. And I was so frightened, so scared from the dream that I opened my eyes and I woke up. And 5 days later, I received a phone call that my mother had an accident and she died. Al final del siglo XIX, la conciencia empezó a ser vista como un proceso racional. Se creía también que detrás de toda función psicológica tenía que haber un origen físico, una causa biológica para cada efecto mental. Freud también veía el cerebro humano en términos mecánicos, algo así como una máquina de vapor. Vio el cerebro como una compleja red neural, en las que las neuronas almacenaban cargas eléctricas, que en consecuencia tenían que descargar. Freud imaginaba que los sueños ocurrían durante las descargas. Freud comes at a period in the history of Europe where there has been this tremendous successful liberalism, this great industrial revolution, the apparent triumph of science and ideas, and at the same time, this increasingly powerful feeling that something is amiss, that things aren't working right, that aggression, violence, and hatred are still major issues. El final del siglo XIX trajo una incómoda mezcolanza de ciencia pura y especulación destinadas a entender la mente. Una joven austríaca llamada Anna O. había estado viendo al doctor Joseph Breuer por una histeria aguda. Sufría de desórdenes en el habla, encontraba la comida repulsiva y experimentaba visiones terroríficas. Breuer intentó la hipnosis y descubrió que, cuando estaba en trance, Ana hablaba de sus recuerdos traumáticos y sus síntomas desaparecían. La cura hablada había sido inventada. Breuer contó el caso a su amigo y protegido, el doctor Sigmund Freud, que quedó fascinado. Después de 14 años de colaboración, los dos juntos publicaron Estudios sobre la histeria. De esta obra surge el campo del psicoanálisis.
Después de la publicación, Freud se orientó progresivamente en la naturaleza sexual de la psique. Breuer y Freud tomaron caminos separados al año siguiente de la publicación de su libro, la primera de muchas amistades de Freud que acabaron amargamente. When Breuer showed himself to have reservations about various ideas promulgated by Freud, particularly those impinging on the realms of sexuality and so on, Freud took umbrage, and I would read it as Freud having engineered, in effect, a falling out between them. La teoría de Freud sobre los orígenes sexuales de las enfermedades mentales era escandalosa para una sociedad bien educada. And Freud was very brave in his emphasis on sex. He pointed out something that needed to be pointed out, which is that Victorian culture was, at least in its formal sense, very prudish sexually, and distorted human relations through, the way that sex was ignored or suppressed or limited, and that lots of odd things went on around the edges in terms of human behavior to avoid those prescriptions, and lots of behavior was a result of shame and family conflict and so on that revolved around sex. Freud podía encontrar una lectura sexual para casi todas las imágenes que aparecían en los sueños. Fue por este énfasis en la sexualidad por lo que fue principalmente criticado. Freud simply thought that this criticism was wrong, and contributions from other fields, including anthropology and art history and literary criticism, have in fact shown the ubiquity of sexual themes in all of human thought. Freud tended to look for sexual symbols, and he tended to find them. Although, for him, the most important element, at least as he describes it in the interpretation of dreams, is not the appearance of an object. Pointy object means phallic. A round object with a hole means a woman's genitals. That's not his best style of interpretation. His Freudian style of interpretation is to ask the question, what is this doing in the dream? What does it mean for the dreamer? The dreamer gives significance to the symbols. Antes de su rompimiento con Freud, Breuer le presentó a su amigo el Dr. Wilhelm Fliess, quien se convertiría en su confidente. Freud y Fliess estaban a la vez adentro y afuera. Eran médicos judíos de gran prestigio, trabajando más allá de las fronteras de la medicina oficial. They were obviously very, very close. The fact that they lived in different cities, Vienna and Berlin, allowed them to correspond, and at the same time, almost paradoxically, prevented them getting too close, or one might better say, seeing too much of the truth about one another. Durante años, los dos amigos se escribieron regularmente, intercambiando ideas, pensamientos y descubrimientos. Pero su relación también se agrió. En 1903 se encontraron por última vez. Fliess by then had every good reason to suspect Freud's ingenuousness, to fear that Freud was intent on plagiarizing him, or, more bluntly, stealing from Fliess a theory of bisexuality, which by then Fliess had been working on for nearly 4 years. And Fliess declined the invitation to go on this hiking exhibition, convinced that Freud had a plan to lure him to his death. Freud confesaba. An intimate friend and hated enemy have always been necessary requirements of my emotional life. La pérdida y la soledad parecían jugar un importante papel en la vida de Sigmund Freud. Estaba llorando a su padre, que murió en 1896 mientras escribía la interpretación de los sueños. This book has a subjective significance for me personally, a significance which I only grasped after I had completed it. It was, I found, a portion of my own self-analysis, my reaction to my father's death. That is to say, to the most important event, the most poignant loss of a man's life. Many of the dreams and the interpretation of dreams that he discusses, and many of the themes that he discusses, are dreams and themes about how do you live with loss? How do you make sense of the past when elements of the past are going to disappear from your life, and how do you retain them in some form that's meaningful? Padres y madres juegan un papel central en el análisis freudiano.
Aunque cambió varias veces sus ideas sobre algunos puntos, Freud estaba seguro de que las relaciones de los niños y las niñas con sus padres eran cruciales para su desarrollo sexual y psicológico.